Ils parlent beaucoup, nous, on parle pas, on part sur le terrain, nous. La Guinée, on s'en est occupé. Le Congo, le 6, on arrive, Inch'Allah. One, two, three, viva la Guinée! One, two, three, viva la Guinée! One, two, three, viva la Guinée! Alors effectivement, les Congolais ont beaucoup la bouche. Les Algériens aussi ont la bouche. Donc là, il n'y aura pas Fimbu Fimbu. Même Fally Ipupa, il va porter Djellaba. Même les sapeurs, ils vont porter Djellaba. Ils vont danser Rgueda. Attention, préparez-vous, les Algériens, on va vous algérianiser les Congolais. Oh le Congo, on va vous Fimbu, vous êtes morts. Vous êtes morts. Ça va vous chigoter là. Vous êtes morts. Vous allez rentrer au Congo. Voilà. C'est fini. On pense qu'on va les battre et on leur a montré un petit avant-goût de ce qui les attend. Ça arrive bientôt. 3-0 minimum pour l'Algérie. Minimum. On a gagné. J'ai entendu un peu les Congolais parler. Et ils ont dit ils vont les démonter en 4, mais nous on va les démonter en 10. Nous, on n'a pas peur pour le Congo, on va gagner, on va leur mettre un score, franchement. L'Algérie, c'est une grande équipe, on a peur de personne, nous. Ouais, on a peur de personne, là, ils parlent, nous, on va les éteindre, vous allez voir. On va aller en demi-finale, vous allez voir, on va gagner la CAN. Moi aussi, dis-lui, je vais les manger. Comme de la salade. Mais le Congo, je vous mens pas, on va les farcir. Hein. On va s'occuper d'eux. Hein. On va les Fimbu. On va les Fimboutiser comme ils ont dit. 9 points sur 9. On n'a pas fait de faux pas sur la phase de poule. Donc on les attend de pied ferme. On va les Fimbu. On va les chicoter. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. C'est pour ça, on est là nous. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Le Congo vous attend. Préparez-vous parce qu'après c'est par le Maroc qu'il faudra passer. Ne vous oubliez pas. Et merci au Maroc pour l'accueil. المدرب سيباستيان دو سابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية كوتش بيانفينو. سيد المدرب مرحبا بك. اولا تهانينا بالتاكيد، الدور الاول كان مثاليا لفريقكم في مرحله المجموعات، انتصارين، مباراه جيده جدا امام السنغال. هل يمكن ان نتحدث عن هدف وحقق؟ الهدف الاول كان ترشح للدور القادم بالتاكيد ثمن النهائي، ونحن راضون، حققنا ذلك وفعلنا ذلك ايضا بتسجيل 5 اهداف وبقبول هدف واحد فقط، لذا هذا رضا خاص بالنسبه لي. الان سنقوم بالاستشفاء واسترجاع الطاقه ونلعب ونفكر في المباراة القادمة. ماذا عن المباراة القادمة إذا أمام الجزائر؟ نعم، مهما كان الخصم في هذه المرحلة من المنافسة تغير كل شيء. الآن أصبحنا في مرحلة إقصاء مباشر، ونحن كنا قد أبرزنا أنه مع الكاميرون ونيجيريا كذلك نحن نستطيع فعلا أن نلعب أمام هؤلاء الخصوم ونواجه هذه الوضعيات، ولكن الأمر سيكون صعبا لأن منتخب الجزائر جيد جدا. ستكون مباراة جميلة بلا شك وسنحاول أن نكون جاهزين لمواجهتهم. الرباط دائما ما يحمل الحظ لكم. نعم فعلا، نحن سنلعب مرة أخرى في الملعب الذي واجهنا فيه منتخب نيجيريا، ولكن هذه مباراة مختلفة ووضعية مختلفة. أولا الاستشفاء، نحن نعرف أننا نملك المهارة لكي نواصل في هذه المنافسة، وبعدها بالتأكيد سيلعب كل شيء على التفاصيل، نحن نعرف هذا وليفوز الأفضل في النهاية. شكرا. Je veux jouer comme si vous êtes qualifié. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. La coupe, c'est quoi? Une coupe de balle. Pas de ballon.